السلام علیکم، نیوز 84 میں اعظم علی خان یوسفزئی۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز پر نظر ڈالیں گے۔ تمل ناڈو کروڑ کے بھگدڑ واقعے کا مقام این ڈی اے اور کانگریس کے وفود نے کیا دورہ، متاثرین سے ملاقات، کانگریس کی طرف سے 1.25 کروڑ کی امداد۔ نوراتری کے پیش نظر دلی کے کئی مقامات پر گوشت کی دکانیں بند، حیدرآباد میں بھی گاندھی جینتی کو بند رہیں گی گوشت کی دکانیں۔ حماس غزہ میں جنگ بندی اور حماس کے بغیر انتظامیہ۔ امریکی صدر ٹرمپ نے 20 نکاتی امن منصوبہ کا پیش کیا خاکہ، حماس نے قبول نہیں کیا تو پورا کام انجام دیں گے، نیتن یاہو نے کیا خبردار۔ جوہری خطرات کے خلاف ہمیں تیار رہنا چاہیے، ہندوستان جوہری بلیک میلنگ کے آگے نہیں جھکے گا، وزیر اعظم کے موقف کی چیف آف ڈیفنس اسٹاف نے کی مدافعت۔ مجالس مقامی کے انتخابات میں کانگریس کامیابی حاصل کرے گی، ریاست کو بیارس کے 10 سالہ دور اقتدار نے خسارے میں ڈبو دیا۔ مہیش کمار گوئل کی پریس کانفرنس۔ ریاست بالخصوص دارالحکومت حیدرآباد میں کوئی ایسی سڑک نہیں جہاں گڈھے نہ ہوں، پہلے ان کی مرمت کریں، بعد میں فیوچر سٹی کی بات کریں، ہریش راؤ کا مشورہ۔ وی سی سجنار نے حیدرآباد کے نئے کمشنر پولیس کی حیثیت سے لیا حلف۔ وی سی سجنار نے حیدرآباد کے نئے کمشنر پولیس کی حیثیت سے لیا جائزہ، ڈی جی پی ڈاکٹر جتیندر کی وداعی پریڈ۔ تلنگانہ کے نرمل اور یدادری میں سرقے کی وارداتیں، مقفل مکانات نشانے پر، طلائی زیورات اور نقد رقم کا سرقہ۔ غزہ میں صبح سے یہودی فوج کے حملوں میں 15 فلسطینی شہید، امن منصوبے کے اعلان کے دوران وحشیانہ بمباری۔ فلوٹیلا غزہ کی سمت رواں، ترکی کی طرف سے امداد کی فراہمی، غزہ کی بچی نے کیا اظہار تشکر۔ دباؤ کے باوجود بھی میں نے صبر و تحمل سے بلے بازی کی، ایشیا کپ میچ کے ہیرو تلک ورما نے اپنے کوچ سلام اور ونیت کے علاوہ والدین کو بتایا اپنی کامیابی کا حصے دار۔ این ڈی اے اور بی جے پی کے 8 رکنی وفد نے آج کروڑ میں اس مقام کا معائنہ کیا جہاں 27 ستمبر کو ٹی وی کے جلسے کے دوران بھگدڑ میں 40 لوگوں کی جان چلی گئی۔ بی جے پی اور این ڈی اے کا وفد مہلوکین کے افراد خاندان سے بھی ملاقات کر رہا ہے۔ مقامی بی جے پی کے لیڈرز نے وفد کو تفصیلات سے واقف کروایا۔ وفد میں شامل ہیما مالنی اور انوراگ ٹھاکر نے میڈیا سے بات کی ہے اور کہا ہے کہ یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے، اس کی دام میں تحقیقات ہونی چاہیے۔ انوراگ ٹھاکر نے بتایا کہ سپریم کورٹ کے برسر خدمت جج کے ذریعے تحقیقات کرائی جائے۔ ہیما مالنی نے بھی کہا کہ ریاستی حکومت کو اس واقعے کا جواب دہ ہونا چاہیے، انتظامیہ کو جلسے کے دوران چوکسی برتنی چاہیے تھی لیکن مؤثر اقدامات نہیں کیے گئے۔ Sweet, I never said that. No, I never said that. No, you never Sweet, said that. I did not say sweet. This is I think we should stop. We have to. We should stop now. We'll go. We'll go. Let me just add to what Hemadi said. This delegation of NDA Member of Parliaments first expressed their condolences to the families who have lost their loved one, their family members. And we have visited the hospital also. We pray for the speedy recovery for those who are admitted in the general hospital. Yes. Many were taken to the private hospitals or maybe to their homes who have not come here. So there were 3-4 hospitals in the surrounding area, private hospitals. The patients were not taken there, the injured were not taken there, but they brought here. It took much more time. That is one.
Second, we will be meeting the district officials after this. We have prepared a list of questions to ask them. All 8 MPs have signed this. We'll hold it for you. That what are the questions we are going to ask. So shall we? रेखा जी आप इसको पकड़ लीजिए एक बार. इसको दे दीजिए. So हेमा जी पकड़. So we have few questions to ask the officials and the organizers. दूसरी तरफ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल ने भी करोर में उस मकाम का मुआयना किया जहां 27 सितंबर को टीवीके के जलसे के दौरान भगदड़ हुई थी, 40 लोगों की जान चली गई थी। वेणुगोपाल के हमरा तमिलनाडु कांग्रेस के कायदीन भी मौजूद थे। मुकामी लीडर्स ने के.सी. वेणुगोपाल को भगदड़ वाक़े से लेकर हलाकतों और जख्मियों से मुतालिक भी तफसीलात फराहम की। वेणुगोपाल ने हॉस्पिटल पहुंचकर जख्मियों की आयादत की। वेणुगोपाल ने कहा कि ये एक बड़ा सानहा है। पार्टी के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें यहाँ रवाना किया है। राहुल गांधी भी मुतासरा खानदानों और जख्मियों से जल्द मुलाकात करेंगे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से महरकीन के वुरसा के लिए 1 करोड़ 25 लाख रुपए की इमदाद दी गई है। मुस्तकबिल में भी कांग्रेस पार्टी मुतासरीन की मदद करेगी। Saddened to be here under such a tragic circumstances. What happened in Karur is really heartbreaking and painful. So many innocent lives lost. Fathers, mothers, children, all lost their lives. We, along with our MP Jyothimani, who has been here from the day one onwards, along with the officers helping and with the bureaucrats doing maximum for this tragedy. And CWC members and other MPs also are with me. We met some of the deceased families. The atmosphere in that house was नवरात्रि के पेश नज़र दिल्ली के मुख्तलिफ मकामात पर गोश्त की दुकानें बंद रखी गई और रुकन असम्बली रविकांत की तरफ से इस सिलसिले में गोश्त के ताजिरीन पर जोर दिया गया था कि वो नवरात्रि के दौरान दुकानों को बंद रखें। दिल्ली के तरलोकपुली और मशरक़ी दिल्ली में दुकानें बंद देखी गई। इधर तेलंगाना में गांधी जयंती और दशहरा के पेश नज़र 2 अक्टूबर को गोश्त की दुकानें बंद रहेंगी। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद की जानिब से इस सिलसिले में अहकाम जारी किए गए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा की पट्टी के लिए एक जामे मंसूबा पेश किया है, जिसका मकसद फौरी जंगबंदी और एक नए सियासी और इंतजामी ढांचे के तहत अमन की राह हमवार करना। व्हाइट हाउस की जानिब से जारी होने वाले इस मंसूबे पर इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने भी इत्तेफाक किया है। कतरी वज़ीर-ए-आज़म और मिस्री इंटेलिजेंस चीफ ने फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास को 20 निकाती मुजव्विज़ा अमन मंसूबा दे दिया। हमास ने अपने बयान में कहा है कि मंसूबे के मुकम्मल जायज़े के बाद अपना रद्द अमल देंगे। दूसरी जानिब इस्लामी जिहाद के सरबराह ने अमरीकी मंसूबे को खित्ता तबाह करने का नुस्खा करार दिया है। मंसूबा 20 निकात पर मुश्तमिल है, जिनकी रूह से गज़ा को गैर मुसल्लह इलाका बनाया जाएगा और उसे एक फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट कमेटी के सुपुर्द किया जाएगा, जिसमें बैनुल-अक़वामी माहिरीन भी शामिल होंगे, जबकि हमास को इस इंतज़ाम में किसी किस्म का किरदार नहीं दिया जाएगा। गज़ा को इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी से पाक करके ऐसा इलाका बनाया जाए जो अपने पड़ोसियों के लिए ख़तरा न हो। गज़ा की तरक्की और तामीर नौ को उसके आवाम के मफाद में यकीनी बनाया जाए। दोनों फ़रीक़ैन के इत्तेफाक पर जंग फौरी ख़त्म हो जाएगी। इजराइल की तरफ से माहिदे की तौसीक़ के 72 घंटों के अंदर तमाम कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा, ख्वाह वो ज़िंदा हों या मुर्दा। इजराइल 250 उम्र कैद के सज़ा याफ्ता फ़लस्तीनी कैदियों और 7 अक्टूबर 2023 के बाद गिरफ़्तार किए गए 1700 अहले गज़ा को रिहा करेगा, जिनमें तमाम ख़वातीन और बच्चे शामिल होंगे। हर एक इजरायली कैदी की लाश के बदले 15 फ़लस्तीनियों की लाशें वापस की जाएंगी और हमास के उन अफराद को मुआफ़ी दी जाएगी जो हथियार डालकर पुरअमन बक़ाए बाहमी पर आमदा हो। जो गज़ा छोड़ना चाहें उन्हें महफूज रास्ता फराहम किया जाएगा ताकि वो उन ममालिक को जा सके जो उन्हें कबूल करने पर तैयार हो।
غزہ کو فوری طور پر مکمل امداد دی جائے گی، جس میں بنیادی ڈھانچے کی بحالی، ہاسپٹلز اور بیکریز کی مرمت اور ملبہ ہٹانے کے آلات شامل ہوں گے۔ یہ امداد اقوام متحدہ کی ایجنسیوں، ہلال احمر اور دیگر غیر جانبدار بین الاقوامی اداروں کے ذریعے تقسیم کی جائے گی۔ امداد کی فراہمی میں حماس اور اسرائیل میں کسی کی مداخلت نہیں ہوگی۔ غزہ کی انتظامی ذمہ داری ایک غیر سیاسی فلسطینی ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے سپرد ہوگی، جس میں مقامی ماہرین اور بین الاقوامی شخصیات شامل ہوں گی۔ کمیٹی کی نگرانی ایک نئے عالمی ادارے پیس بورڈ آف ڈائریکٹرز کرے گا، جس کی سربراہی ڈونالڈ ٹرمپ اور رکنیت سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر کے پاس ہوگی۔ ماہرین کی نگرانی میں غزہ کے لیے اقتصادی ترقی اور سرمایہ کاری کا منصوبہ تشکیل دیا جائے گا تاکہ روزگار اور مستقبل کی امید پیدا ہو۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ حماس نے منصوبہ رد کیا تو اسرائیل اپنا کام مکمل کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ منصوبہ جنگ کے خاتمے سے متعلق اسرائیل کے اصولوں سے مطابقت رکھتا ہے۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ معاہدہ یقینی بنائے گا کہ غزہ اسرائیل کے لیے کبھی خطرہ نہیں بنے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن سے دوحہ میں حماس کے رہنماؤں کو نشانہ بنانے والے حملے پر معافی مانگ لی ہے۔ یہ معافی وائٹ ہاؤس سے کیے گئے ایک ٹیلی فونک رابطے کے دوران مانگی گئی۔ سفارتکار نے بتایا کہ نیتن یاہو نے قطر کی خود مختاری کی خلاف ورزی اور حملے میں ایک قطری سیکیورٹی اہلکار کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کیا۔ یہ حملہ رواں ماہ کے اوائل میں کیا گیا تھا۔ 9 ستمبر کو اسرائیل نے دوحہ کے ایک رہائشی علاقے کو نشانہ بنایا تھا، جب حماس کے رہنما غزہ میں جنگ بندی کے امریکی منصوبے پر غور کر رہے تھے۔ لداخ کے لیہ میں آج کرفیو میں نرمی کے دوران بازاروں میں چہل پہل دیکھی گئی۔ دسہرہ کی آمد کے پیش نظر بھی مارکیٹ میں رونق نظر آ رہی ہے۔ 24 ستمبر کو لیہ میں پرتشدد واقعات میں 4 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ درجنوں افراد کو گرفتار بھی کیا جا چکا ہے۔ ریاستی درجے کی بحالی کے لیے مختلف تنظیموں بالخصوص طلباء کی طرف سے احتجاج کیا گیا تھا۔ خواتین کی بڑی تعداد آج خریداری کرتی ہوئی دیکھی گئی ہے۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر وجے کمار ملہوترا کا دیہانت ہو گیا۔ 93 سال ان کی عمر تھی۔ ایمس میں وجے کمار ملہوترا کا علاج جاری تھا۔ وزیر اعظم مودی کے بشمول بی جے پی کے سینئر لیڈران، کابینی وزراء، دلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا، دیگر نے بھی آن جہانی کی قیامگاہ پہنچ کر افراد خاندان سے اظہار تعزیت کیا ہے، ان کے تابوت پر پھول ڈالے ہیں۔ چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انیل چوہان نے کہا کہ آپریشن سندور کے بعد وزیر اعظم نے واضح طور پر کہا تھا کہ ہندوستان نیوکلیر بلیک میلنگ کے آگے نہیں جھکے گا۔ ملٹری نرسنگ سروس کے رائزنگ ڈے کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے چیف آف ڈیفنس اسٹاف نے کہا کہ جوہری ہتھیاروں کے استعمال کا کم امکان پایا جاتا ہے، تاہم جوہری خطرات سے نمٹنے کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ یہ ہمارے دفاع کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ دلی میں آج صبح مختلف مقامات پر بارش کی وجہ سے سڑکوں پر پانی دیکھا گیا اور سب ویز بھی زیر آب رہا۔ گاڑیوں کی آمد و رفت میں مشکلات پیش آئیں۔ دوسرے کئی مقامات سے بھی پانی کے جمع ہونے کی اطلاعات ہے۔ منڈی ہاؤس میں شدید بارش ہوئی۔ مقامی محکمہ موسمیات نے دلی میں مزید بارش کی پیش قیاسی کی۔ اتر پردیش کے متھرا اور دیگر علاقوں میں شدید بارش ہوئی ہے۔ بارش کے بعد کئی علاقے پانی میں ڈوبے ہوئے دیکھے گئے۔ ریاست کے بیشتر اضلاع سے بارش کی اطلاعات مل رہی ہیں۔ تمل ناڈو کے کرور میں بھگدڑ واقعے کے سلسلے میں ٹی وی کے 2 لیڈرز پون راج کو گرفتار کیا گیا اس میں، اور عدالت میں پیش کرنے سے پہلے آج دونوں لیڈران کو طبی معائنے کے لیے ہاسپٹل لے جایا گیا۔ کرور پولیس نے دونوں کے خلاف کیس درج کیا ہے۔ بی آر ایس کے سینئر لیڈر ہریش راؤ نے کہا ہے کہ ریاست میں کوئی ایسی سڑک نہیں ہے جہاں پر گڈھے نہ ہوں۔
ایک پروگرام کے دوران ہریش راؤ نے کہا کہ پہلے حکومت کو راست بالخصوص حیدرآباد میں سڑکوں پر پڑے گڈھوں کو بند کرنا چاہیے، اس کے بعد فیوچر سٹی کے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ ہریش راؤ نے کہا ریونت ریڈی تمل ناڈو کے طرز پر ریاست میں 5 روپے بریک فاسٹ اسکیم کو شروع کرنے کی بات کرتے ہیں، جبکہ KCR کی حکومت نے ریاست میں اس کا آغاز کر دیا تھا، لیکن کانگریس کی نااہل حکومت نے اسے بند کر دیا۔ اب اسی اسکیم کو دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے۔ تلنگانہ کانگریس پارٹی کے صدر مہیش کمار گوڑ نے کہا کہ تلنگانہ کی تشکیل BC تحفظات اور گارنٹیوں پر عمل کانگریس کے عہد کی علامت ہے۔ مہیش کمار گوڑ کا یہ کہنا تھا کہ GST میں کمی سے تلنگانہ کو 7,000 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے، اور آدتیہ کنسٹرکشن سے متعلق مہیش کمار گوڑ کا کہنا تھا کہ اس سلسلے میں کچھ شبہات پائے جاتے ہیں، وہ وزیر اعلیٰ سے اس کی جامع تحقیقات کے سلسلے میں درخواست کریں گے۔ ریاستی کانگریس کے صدر نے یہ بھی کہا کہ سابقہ حکومت نے کالیشورم پروجیکٹ کے نام پر لوٹ مار کی ہے۔ KTR نے فارمولا ای ریس کے معاملے میں گھوٹالہ کیا ہے۔ KCR حکومت نے 8 لاکھ کروڑ روپے کا قرض چھوڑا ہے، آج تلنگانہ کی حکومت اسے ادا کر رہی ہے۔ مجالس مقامی کے انتخابات پر مہیش کمار گوڑ کا کہنا تھا کہ کانگریس پارٹی انتخابات میں بھاری اکثریت کے ساتھ کامیابی حاصل کرے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 11 مہینوں میں کانگریس حکومت نے 65,000 ملازمتیں فراہم کی ہیں۔ کانگریس حکومت نے ریاست کو خسارے میں نہیں ڈبویا، بلکہ KCR کی حکومت 10 سال کے دوران مالی دیوالیہ کا شکار ریاست کو بنا دیا تھا۔ کانگریس حکومت اسے سدھار رہی ہے۔ حلقہ اسمبلی جوبلی ہلز کے ووٹرز کی قطعی فہرست جاری کر دی گئی ہے۔ حیدرآباد ڈسٹرکٹ کے چیف الیکشن آفیسر RV کنر نے آج اپنے دفتر میں فہرست جاری کی۔ فہرست کے مطابق جوبلی ہلز میں جملہ ووٹرز 3,98,982 ہیں۔ مرد ووٹرز کی جملہ تعداد 2,07,367 اور خاتون ووٹرز کی جملہ تعداد 1,91,590 بتائی گئی، جبکہ دیگر 25 ووٹرز ہیں۔ مرد NRI ووٹرز 80 اور 15 خواتین ووٹرز بتائی گئی۔ 80 سال سے زائد عمر کے مرد ووٹرز کی تعداد 3,280، خاتون ووٹرز کی تعداد 2,772 ہے۔ VC سجنار نے آج حیدرآباد کے کمشنر پولیس کی حیثیت سے جائزہ لے لیا۔ بنجارہ ہلز کمانڈ کنٹرول سینٹر میں پوجا کے بعد VC سجنار نے اپنے عہدے کا جائزہ لیا۔ VC سجنار 4 سال تک تلنگانہ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کے MD کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے تھے۔ گزشتہ ہفتے انہیں حیدرآباد کا کمشنر پولیس مقرر کیا گیا تھا۔ VC سجنار CV آنند کی جانشین ہوں گے۔ جائزہ لینے کے موقع پر کمشنر پولیس کے افراد خاندان بھی موجود تھے۔ جائزہ لینے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کمشنر پولیس VC سجنار نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی، چیف سیکرٹری کرشنا راؤ سے اظہار تشکر کیا، اور انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے ان پر ایک بڑی ذمہ داری سونپی ہے۔ شہر میں امن و قانون کی برقراری کے لیے عوام کے تعاون سے کام کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ ڈرگس، خواتین کی سلامتی، سائبر کرائم اور ٹریفک جیسے مسائل سے نمٹنے کے لیے AI کا استعمال کرتے ہوئے مؤثر پولیسنگ کو یقینی بنایا جائے گا۔ اس سے پہلے VC سجنار کو RTC کے ملازمین کی طرف سے وداع کیا گیا۔ سجنار نے RTC ملازمین سے اظہار تشکر کیا۔ تلنگانہ کے DGP ڈاکٹر جتیندر کو بھی آج ان کی سبکدوشی کے موقع پر روایتی انداز میں وداع کیا گیا ہے۔ پولیس اکیڈمی میں DGP جتیندر کی وداعی پریڈ کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر نئے DGP شیودھر ریڈی اور سینئر عہدیداران بھی موجود تھے۔ CV آنند نے وزارت داخلہ کے اسپیشل چیف سیکرٹری کی حیثیت سے جائزہ حاصل کر لیا۔ اس موقع پر ریاستی چیف سیکرٹری رام کرشنا راؤ بھی موجود تھے۔ چیف سیکرٹری نے CV آنند کو تہنیت پیش کی ہے۔ CV آنند گزشتہ روز تک کمشنر پولیس کے عہدے پر فائز تھے، اور آج انہوں نے نئی ذمہ داری سنبھال لی ہے۔
साबिक पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने अपने मियाद के आखिरी दिन फिल्मों के कज़ाक़ी के एक बड़े रैकेट को बेनकाब किया। बाद में कमिश्नर पुलिस ने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के वफ्द से मुलाकात की, उन्हें कज़ाक़ी से मुतालिक कई उमूर से वाकिफ़ करवाया है। इस इजलास में नागार्जुना के अलावा दूसरे फिल्म स्टार्स, प्रोड्यूसर्स, एग्जिबिटर्स, डिजिटल पार्टनर्स भी मौजूद थे। सीवी आनंद ने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के वफ्द को मुस्तक़बिल में कज़ाक़ी से बचने से मुतालिक ज़रूरी मशवरे दिए हैं। शहर में हालिया बारिशों के बाद उस्मान सागर और हिमायत सागर से 32,000 क्यूसिक पानी के अखराज से मूसा नदी से लगे इलाकों के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। आजमपुरा, कदीम मलकपेट डिवीज़न के इलाकों, कमल नगर, मूसा नगर, शंकर नगर, रसूलपुरा और विनायक वीधि के अवाम गैर मामूली तौर पर मुतासिर हुए थे। रुकन असम्बली अहमद बलाला गुज़िश्ता जुमा की रात से मुतासरा इलाकों में मुतहरिक थे। कई मुतासरीन को रुकन असम्बली की निगरानी में शेल्टर होम्स मुंतकिल किया गया था और उनके लिए रिहाइश और खाने का इंतज़ाम किया गया था। रुकन असम्बली की निगरानी में इतवार को कमल नगर, मूसा नगर और शंकर नगर में सफाई के काम अंजाम दिए गए और आज मुतासरा इलाकों के मकीनों को सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर राशन किट्स के अलावा बर्तन, ब्लैंकेट्स, बेडशीट्स, तकिया और दूसरे ज़रूरी सामान तकसीम किए गए। तकरीबन 500 से ज़्यादा ख़ानदानों ने इस इमदाद से इस्तिफ़ादा किया। रुकन असम्बली की निगरानी में ही गुज़िश्ता हफ्ते को घरों में महसूर आवाम के लिए ड्रोन के ज़रिए ग़िज़ाई अजनास, पीने का पानी और दूध के पैकेट्स भी तकसीम किए गए। मुश्किल हालात में आवाम के बीच रहकर मजलिस की खिदमात का सिलसिला जारी है। शहर हैदराबाद में आज दोपहर 3 बजे के बाद कई इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश हुई। 10 से 15 मिनट की बारिश की वजह से बाज़ सड़कों पर पानी बहता देखा गया। अचानक हुई इस बारिश से सड़कों पर लोग भीगते नजर आए। सुबह से तेज़ धूप और गर्मी की शिद्दत महसूस की जा रही थी। शहर में 15 से 20 मिलीमीटर बारिश हुई है। लंगर हाउस, एलबी नगर, चार मीनार, चंद्रायन गुट्टा, संतोष नगर, चंचलगुड़ा, मलकपेट, चादरघाट, आसिफ नगर, शेखपेट, हफीज़ पेट, टोली चौकी, महदीपट्टनम, मल्लपल्ली, अतापुर, राजेंद्र, सैदाबाद, गुशा महल, आबिड्स, नारसंगी, गोलकुंडा और दीगर इलाकों से भी बारिश की इत्तलात हैं। महकमे मौसमियात ने शाम को, रात को भी बारिश की पेशकयासी की है। तेलुगु रियासतों के ज़खायर आब में मुसलसल इनफ्लो की वजह से पानी का अखराज भी जारी है। श्रीसेलम से 6,50,000 क्यूसिक पानी का अखराज अमल में लाया जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों से श्रीसेलम प्रोजेक्ट के दरवाजे खुले हुए हैं। दूसरी तरफ नागार्जुना सागर के भी 16 गेट 15 फीट और 10 गेट 20 फुट तक उठा दिए गए हैं। प्रोजेक्ट से मुसलसल पानी का अखराज अमल में लाया जा रहा है। नशेबी इलाकों के मकीनों को चौकस भी किया गया है। एशिया कप में पाकिस्तान को शिकस्त देने में अहम रोल अदा करने वाले मैच के हीरो हैदराबाद के बल्लेबाज तिलक वर्मा ने अपने कोच विनेत और सलाम को शुक्रिया अदा किया है। इससे पहले पीर की रात हैदराबाद एयरपोर्ट पहुंचने पर तिलक वर्मा का वालहाना इस्तकबाल किया गया। तिलक वर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान के साथ ये मैच हो रहा था, उन पर काफ़ी दबाव था। 3 विकेट जल्द गिर चुके थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने सब्र तहम्मुल के साथ बल्लेबाजी की। उन्होंने अपने मुल्क के लिए अपने से जो हो सकता वो किया और इससे पहले लिंगमपल्ली क्रिकेट एकेडमी पर हिंदुस्तानी परचम लहराया गया। इस मौके पर तिलक वर्मा के कोच सलाम और दूसरे मौजूद थे। हल्के चंद्रायन गुट्टा के ये साकिन बताए जा रहे हैं। కంట్రీకి రిప్రజెంట్ చేస్తున్నట్టు మైండ్లో ఊహించుకున్నాను. సో ఐఎమ్ యాక్చువల్లీ కంట్రీకి ఇండియాకి ఆడుతున్నాను. సో ఆ టైంలో నేను కూడా ప్రెషర్లో ఉంటే 3 వికెట్స్ పడిపోయినాయి. సో అక్కడ నేను ప్రెషర్లో ఉంటే ఐఎమ్ నాట్ ఓన్లీ అంటే నేను ఒక్కడిని కాకుండా దేశాన్ని మొత్తం కింద పెడుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది. సో ఆ టైంలో నేను అదే ఉంచుకున్నాను, దేశాన్ని ముందు తీసుకుని ఈ టైంలో నేను స్టెప్ ఇన్ చేయాలి, లేదంటే మొత్తం హోల్ కంట్రీ వినో పాకిస్తాన్ హౌ హార్డ్ అంటే వాళ్ళు ఎంత గట్టిగా వస్తున్నారు మన మీద అని. సో ఆ టైంలో నన్ను నేను బ్యాక్ చేసుకుని కంట్రీని ఒకసారి మైండ్లో పెట్టుకుని ఆడాను. జస్ట్ నేను ఒకటే ఆ టైంలో జస్ట్ కంట్రీకి చెప్పాను కదా, జస్ట్ కంట్రీని గెలిపించాలి, కంట్రీని ఊహించుకుంటేనే ఆ సిచ్యువేషన్
వాళ్ళు హార్డ్ వచ్చారు నా మీద, పాకిస్తాన్ వాళ్ళు చాలా హార్డ్ వచ్చారు. బట్ ఆ టైంలో నేను కామ్గా ఉన్న, జస్ట్ గెలిపిస్తే ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఓకే, అంటే గెలిపిస్తే అన్నీ సెట్ అయిపోతాయి. సో మైండ్లో అది ఒకటే ఉండే, జస్ట్ ఐ వాంట్ టు విన్ మై కంట్రీ. ఆఫ్ కోర్స్ तेलंगाना के निर्मल ज़िले बासरा मंडल के वेंकटेश्वरा कॉलोनी में मुकफ्फल मकान से कीमती अशिया का सरका कर लिया गया। सीसीटीवी भी इसका सामने आया। 2 सारिक ताला तोड़कर घर में दाखिल हुए। घर के मकीनों को पता चला तो पुलिस को इत्तला दी गई। तिलाई जेवरात के अलावा दीगर कीमती अशिया लेकर सारिक फरार हो गए हैं। पुलिस तहक़ीक़ात कर रही है। दूसरी तरफ यदाद्री में मुकफ्फल मकानात को निशाना बनाया गया। बताया जा रहा है कि सारिकों ने 3 घरों में सरक़े की वारदात अंजाम दी। तिलाई जेवरात और नकद रकम का यहाँ से सरका किया गया है और पुलिस ने दशहरा त्यौहार के दौरान आवाम से अपील की है कि वो अगर कहीं छुट्टियों पर जा रहे हैं तो अपना कीमती सामान महफूज मकाम पर रख जाएं। हैदराबाद में टैंक बर्न के पास तेलुगु तल्ली फ्लाईओवर को अब तेलंगाना तल्ली फ्लाईओवर से मौसूम किया गया है और जीएचएमसी की जानिब से तेलंगाना तल्ली फ्लाईओवर के बोर्ड आविज़ा कर दिए गए। ये पुल सिकंदराबाद के इलाकों अशोक नगर, इंदिरा नगर को मरबूत करता है। 1997 में इसे तेलुगु तल्ली फ्लाईओवर कहा जाता था। एक तरफ अमेरिका के सदर इजरायली वज़ीर-ए-आज़म के साथ गज़ा अमन मंसूबे का ऐलान कर रहे थे तो दूसरी तरफ यहूदी फ़ौज मुसलसल गज़ा पर हमले कर रही थी। आज सुबह से तकरीबन 15 फ़लस्तीनियों की शहादत हुई है। गुज़िश्ता दोपहर से रात देर गए तक 40 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों की शहादतें हुई हैं। यहूदी फ़ौज ने अशिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स के करीब एक मकान को निशाना बनाया है। यहूदी फ़ौज ने हमले किए हैं। महलूकीन में मासूम बच्चे और ख़वातीन भी शामिल बताए जा रहे हैं। तुर्की की जानिब से ग्लोबल फ्लोटिला के काफ़िले में इमदादी सामान फराहम किया गया। ये काफ़िला गज़ा की समत बढ़ रहा है। वाज़ेह है कि मुख्तलिफ ममालिक के बहरी बेड़े भी अब इस काफ़िले को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं। दूसरी तरफ गज़ा की एक बेटी ने फ्लोटिला के अमले से इज़हार तशक्कुर किया है। अपने प्याम में मासूम लड़की का कहना था कि हम आपकी मोहब्बत, आपकी तरफ से भेजे जाने वाली गज़ा के इज़हार तशक्कुर करते हैं और अहले गज़ा आपकी इस खैर सगाली और मोहब्बत को फरामोश नहीं करेंगे। अमेरिका के कई शहरों में गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। अमेरिका के शिकागो का वीडियो सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि डिलीवरी बॉय जो साइकिल पर डिलीवरी देने के लिए आया था, अचानक अमेरिकी इमिग्रेशन के अमले ने उसे पकड़ने की कोशिश की है। ताहम नौजवान साइकिल पर अमेरिकी इमिग्रेशन के अमले को चकमा देकर फरार हो गया। सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो वायरल हो रहा है। पाकिस्तान के शहर कोयटा में हाली रोड पर धमाके में 5 अफराद जाँ बहक हो गए, मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। पुलिस ने हाली रोड के करीब धमाके की तस्दीक की है। बताया है कि धमाके में अब तक 5 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। धमाके की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई थी। लाशों और ज़ख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। धमाके के बाद फायरिंग की आवाज़ें सुनी गई हैं। आखिर में हेडलाइंस एक मरतबा फिर। तमिलनाडु करोड़ के भगदड़ वाक़े के मकाम का एनडीए और कांग्रेस के वफूद ने किया दौरा। मुतासरीन से मुलाकात, कांग्रेस की तरफ से 1.25 करोड़ की इमदाद।
नवरात्रि के पेश नज़र दिल्ली के कई मकामात पर गोश्त की दुकानें बंद। हैदराबाद में भी गांधी जयंती को बंद रहेंगी गोश्त की दुकानें। गजा में जंग बंदी और हमास के बगैर इंतजामिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने 20 निकाती अमन मंसूबा किया पेश। हमास ने कबूल नहीं किया तो पूरा काम अंजाम देंगे, नेतन्याहू ने किया खबरदार। जौहरी खतरात के खिलाफ हमें तैयार रहना चाहिए। हिंदुस्तान जौहरी ब्लैक मेलिंग के आगे नहीं झुकेगा। वज़ीर आज़म के मौक़िफ़ की चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने की मुदाफ़अत। मजालिस मुकामी के इंतख़ाबात में कांग्रेस कामयाबी हासिल करेगी। रियासत को BRS के 10 साला दौर इक़्तिदार ने खसारे में डुबो दिया। महेश कुमार गौड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रियासत बिलखुसूस दारुल हुकूमत हैदराबाद में कोई ऐसी सड़क नहीं जहां गड्ढे ना हो। पहले उनकी मरम्मत करें, बाद में फ्यूचर सिटी की बात करें, हरीश राव का मशवरा। VC सजनार ने हैदराबाद के नए कमिश्नर पुलिस की हैसियत से लिया जायजा। DGP डॉक्टर जितेंद्र की विदाई परेड का इनेकाद। CV आनंद ने भी लिया नई जिम्मेदारी का जायजा। तेलंगाना के निर्मल और यदाद्री में सरक़े की वारदातें। मुक़फ़्फ़ल मकानात निशाने पर। तलाई जेवरात और नक़द रकम का सरक़ा। गजा में सुबह से यहूदी फ़ौज के हमलों में 15 फ़लस्तीनी शहीद। अमन मंसूबे के ऐलान के दौरान वहशियाना बमबारी। फ्लोटिला गजा की समत रवां। तुर्की की तरफ से इमदाद की फराहमी। गजा की बच्ची ने किया इज़हार तशक्कुर। दबाव के बावजूद भी मैंने सब्र तहम्मुल से बल्लेबाजी की। एशिया कप मैच के हीरो तिलक वर्मा ने अपने कोच सलाम और विनीत के अलावा वालिदैन को बताया अपनी कामयाबी का हिस्सेदार। न्यूज़ 84 में बस इतना ही। आज़म अली खान यूसुफजई को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।